Окей, pošto ne znajme tako da skokame, deneska je red da se naučimo. Znači, če skoknemo tamo, če dojde do mišljenja ne gledat, a nije nemoj imeli toliko bola, fallime, pa reći deneska je red da se nauča. I še sakar nekaj. I na prvo, oj, kako je to play. Deneska je vodava kako Bansko. Tako je odmah. Pogođanje. Šotajte mi svega! Trebaš da gi brza. Znači ne gibam ni brzo, nas samo si skoknem i izbegam. Pa to je. Ove na mostu. Imаме забранен знак, а ние сме вака. Možda i ja ime kazno. Ste ustravi. I gledaj kameru, uči se iti. Mega fast. Dere bate sa kopi da. Ela fala com esse embaixo. Ela ide. Не знам дали го фатих. Ова прв пат ми е, че се научиме зато и видеото. Се учиме. Ще поскокаме се отдолде. Дорде сватиме мало. Те не ме намо. Идеш Мила? Ajde, какво беше? Бомба! А, уж 2-3 пати, айде на мосто. За кревачко. Ajde, băi. Първи път не ми каза камерманът да първи, когато свира сам себе. Хубаво беше, бе! Змите ми взе до я! Че, още да снимай, нега стига се фърна. И да правим на моста. Да че види ситуацията. Скокни сега. Ние вчера само се... Матерът. Еле, гори! Баланс криви држење овде, иначе още дека видите знаком, забрането е за онако, а ние, кога му ти казвам, че постигна ово? Полиция иде! Сколько по-брзо полиция иде! Вистина. Не му кај автобусот. Ај, По-брзо бе ќе не фатит? гледайте сега. Вториот пат што направи, ова е последно, знаете. Не дой по-близки да се гледате. От ова страна. Ajme, što vidit. Šta je Slavo? Слава! Aha, aj. Почта чало издегнат. До себе си бе. Го беше.
Nauczymy czubkę. Można je od korpa se nauči. Pojďme na most. To je to. Kad se naučiš, me ne znam piši gre. Piši da gled. Gledski te ven. To je to novo video. Pišite u komentarji da se naučim da skakam. Skljame ponavljam, da pozdrav.